Veamos el Salmo 4. And I want us to look at Psalm 4. Y este pensamiento le he titulado Dios es mi paz. And that is the title of this is God is my peace. Dice el verso 1, cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. Verse 1 says, answer me when I call to you, my righteous God. En la justicia me has aliviado, Give me relief from my distress. ten piedad de mí, escucha mi oración. Have mercy on me and hear my prayer. David comienza en este versículo David begins in this verse tener una conversación con Dios. having a conversation with God. Hay algo que está pasando. There's something that's going on. Pero él comienza a apelar a dos cosas. But he begins by asking for two things. Uno es a Dios One is God y a su justicia. and his righteousness. La justicia es un arma poderosa en nuestras vidas. Righteousness is a powerful weapon in our lives. Mateo 6:33, por ejemplo, Matthew 6:36. nos dice que For example. busquemos a Dios, It doesn't say we look for God. pero también dice y su justicia. It says we look for God and his justice. Muchas veces a esos términos no le damos pensamiento, Many times we don't think about this term. pero si usted quiere tener paz, But if you want to have peace, la paz inicia peace begins primeramente cuando comprendo que Dios es justo. first when I understand that God is righteous. Porque muchas veces creemos que Dios va a juzgarme de acuerdo como lo hace el ser humano. Because many times I think that God is going to be judging me as he does Y each por human. eso surgen temores, That's why there's fears, inseguridades, insecurities. pero Dios no es igual que nosotros. But God is not the same as us. Dios es mejor que nosotros. ¿Cuántos lo God is creen? better than us. How many of you believe? Su justicia es superior que la del pensamiento humano. His righteousness is superior to that of the human beings. Y David cuando está orando, And David, when he was praying, él sabe que está Dios y su he justicia, knows that God and his righteousness, pero también David apela a su justicia. but God also asked for his righteousness. Dice, en la justicia me has aliviado, In your righteousness you have relieved me. ten piedad de mí, escucha mi oración. Have mercy on me and listen to my prayer. Lo que él está diciendo es, What he's saying is, tengo un Dios que es justo I have a God who is fair, who is righteous, y yo he buscado el camino de la justicia. and I'm looking for that path of righteousness. Tengo dos justicias, I have two things of la del righteousness. Señor God's righteousness y la que yo he decidido caminar. and where I decide to go. Porque el hombre también tiene su justicia. Because a man also has his righteousness, La clave es que su justicia está ajustada a la de Dios. but the key is that his righteousness is adjusted to God's. Porque a veces nosotros comenzamos a decir nuestras leyes, Because many times we look at our laws, nuestros pensamientos, our own thoughts, comenzamos a afirmar cómo deben ser las we cosas begin to affirm how things should be, y eso es mi propia justicia. and that's my own Y muchas veces ahí nos righteousness. equivocamos. And many times we mistake. Yo creo que esto debe ser así. I believe that it should be this way. Yo he escuchado que esto debe ser por este lugar I've heard that it should be in this place. y no nos damos cuenta And we're not realizing que estamos usando nuestra propia justicia that we're using our own y righteousness. quizá nos estemos equivocando. And maybe we're making a mistake. Para yo poder caminar bien, So that I can walk right, necesito conocer a Dios, I need to know God. necesito conocer su I palabra need to know His Word. y entonces ahí And there, aprenderé a vivir en justicia I will learn to live in de righteousness acuerdo a la justicia de Dios. according to the righteousness of God. ¿Me sigue? Are you following me? Préstale interés a esto, Pay attention and pay porque es una attention, herramienta poderosa. because this is a powerful tool. Porque se está agarrando David de esto. Because this is what David was holding Señor, on to. tengo enemigos. Lord, I have enemies. Señor, tengo situación muy complicada. Lord, I have a complicated Las cosas no situation. están fáciles, Things aren't easy. pero yo clamo al Dios que es justo But I ask for God who is righteous desde mi justicia. to give my righteousness. Muchas veces clamamos a Dios, Many times we ask God, pero tenemos un problema con nosotros. but we have a problem with ourselves. Y ahí donde se genera la duda, And that's where doubt is generated. el doble ánimo, And the double, porque no encouragement. estoy alineado con Dios. Because not everything is aligned with God. Y de esto se trata la introducción de él. And so that's what this is about. Versículo 2. Verse 2. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? Son of man, how long will your people turn my honor into dishonor? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? How long will you love vanity and seek lies? Ahora cambia David su tono Now, David is changing his tone
Pero yo quiero que usted vaya agarrando los puntos. But I want you grabbing these points Porque estoy hablando de paz. because I'm talking about peace. Estamos hablando de la necesidad que hay de tener paz. We're talking about the need to have peace. Porque ¿cuántos están conscientes que las cosas están cambiando? Because how many of you are aware that things are changing? Usted no puede estar apegado a un plan. And you can't stick with one plan. Usted puede planear, You can plan, pero tiene que aprender a ser flexible. but you have to learn to be flexible. Porque en los días que estamos viviendo hoy, Because the days that we're living in these days, las cosas están cambiando. things are changing. ¿Ha experimentado cambios esta semana? Have you experienced changes this week? Y muchos cambios And many changes. no nos preguntan si estamos de acuerdo. And they don't ask us if we're in agreement. Solo ocurren. They just happen. Perdón que me estoy desarrollando. Solo ocurren. They just happen. ¿Usted cree que su matrimonio va a ser el mismo toda la vida? Do you believe that marriage is going to be the same your whole Yo life? hice un plan, I made a plan, lo planifiqué de esta forma. and we planned it in this way. Mire, usted va a cambiar. Look, things are going to change. Su esposa va a cambiar. Your wife is going to change. Pero cuando está la paz de Dios, But when there is the peace of God, esta paz nos permite atravesar los momentos difíciles. that peace allows us to go through those difficult moments. Entonces, David 1 dice, la paz la encuentro en la justicia de Dios. And David once says that he found the peace and the Saber que righteousness of tengo un God. Dios bueno. I know that I have a good God. Saber que es un Dios justo. I know I have a righteous Saber God. que es un Dios que hace lo correcto. I know that I have a God that does the right A thing. ese Dios es el que clamo. And that is the God that I'm asking. Pero ahora le habla a un grupo de hombres que lo persiguen. But now he's talking about a group of people who are following him, A un grupo de hombres que le quieren lastimar. that want to hurt him. Y les dice, tienen que tener un cambio. And it says you have to have a change. Ustedes han escogido en deshonrarme. And you have decided to dishonor me. Y deshonrar a alguien no les hace bien. And to dishonor somebody is not to do good to them. ¿Sabe que cuando una persona habla mal de You alguien, know that when somebody talks bad about somebody else, eso es deshonrar a alguien? that is to dishonor that person. No, pero es que yo nunca pretendía hacerlo. No, but I'm not trying to do that. Si tú hablas de otra persona sin estar presente, If you talk about another person who's not present con un lenguaje de negatividad, with a negative language, tú estás deshonrando a la otra you are persona. dishonoring that other person. No importa que la persona no esté, It doesn't matter if that person's not there. hay un Dios que lo está viendo. There's a God who's looking. Y esto es deshonra. And that is dishonor. Y Él está hablándole a ellos, no les va a hacer bien. And he's talking to them and he's saying it's not going to help you. Después dice, ustedes lo hacen And so what you're doing, porque ustedes quieren mi lugar. because you want my place, Porque ustedes quieren tener lo que yo tengo. because you want to have what I have. Por eso es un pensamiento vanidoso. And that's a vain thought. Y dice, esto que ustedes quieren tener, And it said that's what you want to have, lo quieren alcanzar no porque tienen un propósito, because you have a purpose, sino porque ustedes tienen vanidad en su corazón. because you're vain in your heart. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la misma comportamiento? How many times have we had the same behavior? Queremos cosas, We want things, posiciones, positions, cambios de situaciones, changes in our no situations, porque hay un propósito, not because there's a purpose, sino porque es parte de mi vanidad. but because it's part of my Si yo vanity. tuviera esa posición, And if I had that yo position, pudiera hacer. I could do it. Si yo tuviera ese dinero, If I had that money, yo pudiera ser mejor. I could be better. ¿Y saben qué es lo que ocurre? And you know what happens? ¿Qué le dice a ellos? What does he say? Cuando ustedes aman la vanidad, When you love vanity, dice, van a la mentira. you're going to the lie. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Cuando usted quiere algo por vanidad, When you want something for vanity, su mente comienza a vivir en mentira. your mind begins to live in a lie. Si yo tengo esto, puedo hacer esto. If I have this, I'll have this. Eso no es una verdad, No, that's not true. es una mentira. That's a lie. Si yo tuviese esta posición, yo pudiera hacer más. If I had this position, I could do more. Eso es una mentira, That is a lie. no es una verdad. It's not a truth. La vanidad va de la mano de la mentira. Vanity goes hand in hand with lies. Muchos creen que con un carro caro Many people believe that an se van a expensive car, sentir mejor, well, you'll feel better, compran el carro, and you'll buy that car, después están que no lo pueden pagar, and afterwards when you can't están pay for it, desesperados. and you're desperate. ¿Por qué? Why? Porque era una mentira lo que pensaron. Because it was a lie what you thought.
¿Cuántos están con que voy a agarrar la casa? How many of you want to buy that house? Porque es que si tengo casa voy a ser el mejor. Because if I have that house, I'll be better. Y de pronto compra la casa, no importa cuánto le And all of costó. a sudden you buy that house, it doesn't matter how much it costs. Ahora lo que era hacer una celebración Now you're having a celebration, es un dolor de cabeza but it's a pain in the porque head mensualmente la cuota es muy alta, because the monthly payments are so high, porque el compromiso me está asfixiando. because I'm being suffocated by that. Entonces te das Obligation. cuenta And so now you realize que esa vanidad te llevó a vivir una mentira. that vanity led you to a lie. Y es lo que David les está diciendo. And that's what David is saying. Vamos a la justicia. Let's go to righteousness. Pero señores, But people, les digo algo, dice él. this is what I say, he says. Cuando usted entra en la vida de deshonra, When you enter into that life of dishonor, esas personas no tienen paz. that person doesn't have peace. La persona que habla de otra persona The person that talks about other people siempre se siente perseguida, always feels like they're followed, juzgada, they're judged, mirada. they're looked at bad, Ahí no está la paz. and peace is not there. Después hablamos de lo que es vanidad. Now we also talked about what is vanity. Ve lo que ahora vea el versículo 3. Now look at what verse 3 says. Sabed pues que el Señor ha apartado el piadoso para sí. Know that the Lord has set apart his faithful servant for himself. El Señor oye cuando a él clamo. The Lord hears when I call to him. Ahora apela a un tercer objetivo. Now there's a third objective, Piedad. mercy. Pastor, pero usted está hablando de paz, pero está metiendo más cosas. But you're talking about peace, but now you're sticking in more things. Porque lo que estamos aprendiendo a través de este salmo Because what we're learning through this psalm es que la paz no aparece así por así. is that peace doesn't just appear just like that. La paz necesita lugar. Past needs a place. No es posible que yo hable de paz con mi esposa. I can't talk about peace with my wife. Mi amor, a partir de ahora vamos a tener paz. My love, we're going to have peace, Pero los dos hagamos cosas contrarias. but we're doing things in the opposite way. Cosas que no agradan a Dios. Things that don't please God. Cosas que no están alineadas con la familia. Things that aren't aligned with the family. Ay, Señor, danos paz. Oh, Lord, give us peace. David está revelando acá And David is revealing here. cómo es que la paz de Dios How is it that the peace of God encuentra lugar en su vida, finds a place in your se life posa en él and it resides in y it, él puede superar todos los and then he desafíos. can overcome all his challenges? Ahora dice, Señor, Now it says, Lord, tú no ignoras al que se comporta piadosamente. and you don't ignore that at people who are acting mercifully. Quiero definir lo que es piedad. I want to define what is mercy. Piedad es la virtud que es inspirada por el amor de Dios. It's the virtue that is inspired by the love of God. La persona piadosa busca lo que es santo. The merciful person looks for what is holy. La persona piadosa busca y hace las cosas por amor al prójimo. The pious person looks for that. Se le caracteriza el amor y la compasión. It's characterized by love and compassion. De pronto usted dice, no, pero eso es una persona perfecta. All of a sudden you say, no, but that's a perfect No, eso person. es lo que el mundo nos ha hecho creer. No, that's what the Que world no has made you podemos ser believe. piadosos. That we can't be that Que person. los piadosos son los que son los de la iglesia. That that's a different church. Bueno, tienen razón. Maybe they have a reason. Nosotros los que estamos acá deberíamos ser But piadosos. we're here, we've got to be pious. Pero yo quiero que usted se saque de su mente esto. But I want you to take this out of your minds. Es imposible ser piadoso. It's impossible to be pious. Eso es mentira. That's a lie. Usted puede ser una persona de piedad. You can be a person of piety. Pero pastor, es que todavía fallo. But I fail. Pero pastor, es que todavía me equivoco. But sometimes I make a mistake. Pero tú tienes a Cristo Jesús. But you have Christ Jesus. Si tú sigues a Cristo Jesús. If you follow Christ Si tú estás Jesus. continuamente en un arrepentimiento. If you're continually in Si tú repentance. anhelas el camino de la And if you justicia. follow that path of justice, El righteousness, Señor te irá perfeccionando. the Lord will go perfecting you. Y eso es una persona piadosa. And that is a pious person Que busca siempre who always looks for agradar a Dios. to please God Porque ama a Dios. because he loves God. ¿Cuántos aman a Dios? How many of you love God? Usted no peca porque le va mal. You don't sin because it's bad. Usted no peca porque ama a Dios. You don't sin because you love God. Usted no traiciona a su esposa porque es simplemente pecado. You don't betray your wife just because it's a sin. No la traiciono porque la amo. You don't do it because you love Uno her. no debe hacer las cosas Somebody might do things solo por la consecuencia. but only for the consequences. El amor debe ser la principal razón para yo hacer las cosas. Love should be the principal motivation Soy for you to fiel do porque things. amo. I'm faithful because I love. Soy leal porque amo. I'm faithful because I love. Soy constante porque amo. I'm constant because I love.
Y es lo que él está diciendo acá. And that's what he's saying here. Señor, cuando ves al piadoso, Lord, when you see that pious person, lo tomas para sí. you take it that way. No solo lo tomas, It's not only that you take it, sino que lo escuchas cuando él clama. but you listen to them when they call you. La impiedad The impiety produce culpabilidad. creates guilt and Todo shame. el tiempo siento que estoy mal con Dios. With time, I feel like I'm not right with God. Cuando no voy en ese camino de piedad, When I'm not walking in that path of righteousness, siempre me siento ¿cómo se dice? En contra de Dios. I always feel like I'm against God. Pero la piedad nos bendice. But that piousness blesses us. Vale la pena. It's worthwhile. Comportarse en piedad To behave yourself with tiene piety, premio. it has a prize. Si hay algo que toca el corazón de Dios, If there's something that touches God's es heart, cuando ven nosotros piedad. it's when he sees our piousness. Muchas veces la gente pregunta, pero yo he orado mucho. And many people say, oh, but I love him Le he so much. clamado mucho a Dios. I've asked God for so many things. Sí, pero hay algo que no está alineado a Dios. No, but there's something that's not aligned with God. Pero ¿por qué no puedo tener paz? Why can't I have peace? Porque falta afirmar la piedad. Because there's missing that piety. Y David en este momento David in this moment está exhibiendo lo que está haciendo para el Señor. is showing what he's doing for the Lord. Digo, sigo su justicia, If God is righteous, me sirve. it's worthwhile for me. Sigo la piedad, If I follow that piety, me sirve. it's worthwhile for me. Ahora, vuelve y habla. Now I'm going to go back and say, Recuerden que este salmo remember that this es psalm como un mensaje, is like a message. es como una poesía enseñada que él está dando al pueblo. It's a poem that he's teaching the town with, the people, Porque él quiere que haya un cambio en ellos. because he wants change in them. Él quiere que esto no vaya a peores circunstancias. He doesn't want the circumstances to get worse. Y eso es lo que evidencia la paz que había en su corazón. And that is evidence of the peace in his heart. Porque cuando alguien se siente atacado, Because when somebody feels attacked, levanta sus puños. they bring out their fists. En su mentalidad es no me voy a dejar, And they're, no voy a permitir. I'm not going to allow it. Y eso no está bien. And that's not good. Pero David no levanta sus puños. But David didn't raise his fists. David no prepara una venganza. He didn't prepare revenge. Dentro de la paz que él tiene, Through the peace that he had, está trayendo un mensaje de paz, he's bringing a message of peace, un mensaje de libertad. a message of freedom. Mira el versículo 5. And look at verse 5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor. Offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord. ¿Qué está diciendo acá? What is he saying here? Hagan lo bueno. Do it right. Es como un sacrificio. It's like a sacrifice. Muchas veces hacer lo bueno cuesta. And many times to do things right is ¿Está de acuerdo cost. conmigo? Are you in agreement with me? Cuesta. It costs. Hacer lo bueno cuesta. To do it right costs. Pero tenga confianza. But have trust. Eso agrada a Dios. And that pleases God. Cuando usted hace algo bueno And when you do something right, y usted siente que se está sacrificando, you feel like you're sacrificing. dele gloria a Dios. Give glory to God. Porque usted está buscando el camino de la justicia, Because you are looking through the path of el righteousness camino de la piedad, and the path of piety. y el Señor se va a glorificar en tu vida. And the Lord will be glorified in your life. ¿Cuánto les alegra saber eso? How many of you knew that? ¿Por qué quiero hablar de esto? Why do I want to talk about this? Porque es que creo que muchas veces ya no buscamos mejorar nuestra vida con Because Dios. I think that many times we don't look to improve our lives with God. Estamos convencidos And we're convinced de que somos buenos. that we're good. Y nos hablamos And we talk y about nos it. repetimos cosas que hacemos. And we repeat the things that we do. Pero hay cosas que no están funcionando. But there are things that aren't working. Y el salmista está yendo a un punto más profundo. And the psalmist is going to a deeper point. Él no está hablando de dineros. He's not talking about money. Él no está hablando de tener cosas. He's not talking about having things. Él está apelando al poder de Dios. He's talking about the hand of Su God. conversación es una conversación divina, espiritual. His conversation is a divine conversation, Sus spiritual. armas no son las flechas. And his weapons are not arrows. Sus armas es la justicia, His weapon is La righteousness piedad. and that piety la santidad. and holiness. Y está diciendo, And he's saying,
No importa que comportarme bien pareciera un sacrificio. It doesn't matter if to behave well, it seems like a sacrifice. Tengo confianza I have trust de que esto agrada a Dios. that pleases God. Y usted tiene que tener esa confianza. And you got to have that trust. Verso 6. Verse 6. Muchos dicen, Many say, ¿quién nos mostrará el bien? and who will bring us prosperity? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Let the light of your face shine on us. Una de las inquietudes que todos nosotros como seres humanos tenemos One of the things that makes us disquiet as people es sobre el mañana, is about tomorrow. es sobre el futuro. It's about the future. Si hay algo que le quita la paz a una persona, If it's something that takes away somebody's peace, es no saber it's not to know qué va a pasar mañana, what's going to happen tomorrow. qué va a pasar con mi negocio, What'll happen with my business? qué va a pasar con la empresa donde trabajo, What'll happen with the place that I work in? qué va a pasar con este matrimonio. What'll happen with this marriage? Y a cada circunstancia que tiene que ver con el mañana And every circumstance that has to do with the tomorrow es una preocupación. is a preoccupation. Si usted se pone a pensar por un momento, And if you begin to think for a moment, la razón por la cual usted se mueve mucho, the reason that you move so much corre mucho, and you run so much, hace muchas cosas, you do so many things, tienen conexión con su futuro. it has a connection with your future. Es que no quiero que me falte, But I don't want to be missing es que no anything. quiero que quede mal, I don't want to be bad. es que no quiero caer en pobreza, I don't want to be poor. es que no quiero que mi familia se divida. I don't want my family to be divided. Todo tiene que ver un poco con el futuro. Everything has to do a little bit with the future. Pero cuando no hay paz, But when there is no peace, esto se cae en ansiedad, then anxiety is what happens. se cae en And preocupación. you fall into those preoccupations. Mis movimientos no son movimientos de paz, So my acts are not actions of peace, sino son movimientos ansiosos. but they're anxious motions. De ahí vienen los dolores de cabeza, And that's where the headaches come, los problemas nerviosos, and nerve problems, problemas para dormir, and problems sleeping, ansiedades. and anxieties. Y él está diciendo acá algo. But he's saying here something. ¿Quién nos mostrará el bien? Who will show us the good? Él dice, muchos dicen eso. He says many people say that, Pero él se está refiriendo al futuro. but that's talking about the future. Entonces vuelve él y dice, alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Show us the light of your face. Vuelve él al Señor. He goes back to the Lord. Cuando nosotros estamos conectados con Dios, When we are connected to God, el Señor nos revela el futuro. the Lord reveals to us the future. Quizás no nos dice exactamente qué va a pasar, Maybe he doesn't say exactly what's going to happen, pero Él te revela tu corazón but he reveals in your heart que Él tiene control de ese futuro. that he has control over the future. Cuando el Señor tomó a Abraham, And when the Lord took Abraham, le dijo, deja tu casa, and he said, leave your deja house, tu parentela, leave your flocks, vete a la tierra que te mostraré. and go to the land that I showed No you. le dice cuál es la tierra, He doesn't say what is the no le land. dice las cosas que va a He recibir, doesn't say what things he's going to solo le receive. dice, tienes que dejar esto. He just says, you got to leave this. ¿Cómo alguien puede dejar su casa y su How familia can somebody leave their house and their e land irse a un lugar que no sabe a dónde va, ni no sabe lo que le espera? and go to a place where they don't even know what to expect? Solo es alguien It's only que somebody tiene la paz de Dios. that has the peace of God. La paz de Dios reposa en esto. The peace of God resides in that. Yo no necesito saber exactamente lo que va a pasar I mañana, don't need to know exactly what's going to happen pero tomorrow, tengo confianza, but I have trust. tengo I seguridad have a security de que en ese that in mañana that tomorrow, está mi Padre Celestial. that's where my Heavenly Father will Y be. si mi Padre Celestial está en mi And mañana, if my Heavenly Father's in my yo no morning, tengo nada que I've preocuparme. got nothing to worry about. Alguien te puede decir, Somebody can tell you. pero ¿cómo usted puede dar pasos así? But how can you have peace that way? Usted tiene que estar seguro. You've got to be sure. Usted tiene que saber. You've got to know. Eso es control. That is control. Eso es humanidad. That's humanity. Entonces no planificamos, pastor. And so were we so pure? Entonces nosotros no nos sentamos a evaluar lo que viene. And so we shouldn't evaluate what's coming? No estoy diciendo eso. I'm not saying that. Usted puede planificar. You can plan. Usted puede planificar cosas. You can plan things. Pero eso no es lo que le va a dar paz a usted. But that's not going to give you, Lo give que you peace. ministra paz But to have peace es mi confianza is my confidence en que el Señor that the God pondrá luz sobre mi rostro. will put light on my face. Que poco a poco se me irá revelando That little by little, He's going to lo que Él reveal tiene preparado para mí. what He has prepared for me. Aquí esto es lo que Él está hablando. And that's what He's talking about. Señores,
People. El único que sabe el bien que nos viene The only one that knows the good that's coming for es el us Señor. is the Lord. Porque todos los que lo seguían Because all those that estaban follow him preocupados del mañana. were worried about tomorrow. Pero David no quiere pelear. But David didn't want to fight. Pero David no lo veo preparando estrategias de guerra. David wasn't going to be preparing strategies for war. La gente está preocupada porque lo veía muy pasivo. The people were worried because they were seeing him just passive. Pero David lo que estaba era lleno de paz. But David was full of peace. Muchas veces usted no necesita correr. And many times you don't need to run. Muchas veces usted no necesita salir afanado a hacer cosas. Many times you don't need to hurry to do things. Porque en la mayoría de veces Because in the most of the times, solo lograrás estar cansado. you only accomplish being tired. Cuando tú sientas preocupación del mañana, When you feel worries about the tomorrow, levanta tus manos al Señor. raise your hands to God. Levanta tu adoración al Señor Raise your worship to God. y tenga confianza And have trust que en ese mañana that in that tomorrow, está el Señor contigo. the Lord will be with you. Tenga confianza And have de confidence que en ese futuro que luce incierto that in that future existe un Señor exists a que todo Lord lo puede. that can do everything. Existe un Señor que es justo, Exists a Lord que who's ama al fair, piadoso who loves the righteous, y Él vendrá sobre tu vida and He will come over your y te life, dará la paz and He will give you the de que peace todo va a estar bien. that everything will be fine. Verso 7. Verse 7. Alegría pusiste en mi corazón, Fill my heart with joy mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. when their grain and new wine abound. Otra vez, Again, David dice, tengo un gozo David says, I have a joy de saber que tú estás conmigo. to know that you are with me. Es que ya tenía mucha experiencia. He said he has so much experience. David ya había probado David had already been que tested. en todo escenario, And in all these que things, frente a toda in front of circunstancia, any circumstance, Dios se había glorificado. God had been glorified. Ahora él dice, And now he says, yo tengo un gozo, I have that joy. que no es porque tengo dinero, It's not because I have money. que no es porque tengo It's not propiedades, because I have property. sino porque tú estás conmigo. It's because you are with me. Por eso él dice ahí en ese verso, And that's why it says there in this verse, la alegría que pusiste en mí the joy that you put in me es mayor que la de ellos. is greater than theirs. Ellos se alegran por su grano, They're happy because of their grain. ellos se alegran por el mosto, They're happy because of what they have. pero yo me alegro But I have joy porque fuiste tú que pusiste el gozo en mí. because it was you that put that joy in me. No sé si a usted le hace sentido I eso, don't know if you are understanding this. porque a nosotros lo que nos produce alegría Because for that, we have to have joy. es cuánto dinero tenemos. It's how much money we have. ¿Cómo cerraste semana? How have you done this week? Bien, Great. $1,000, $1,000. $5,000 y $5,000. se pone una sonrisa en la cara. And they put a big smile on their face. Yo me alegro cuando me llega dinero. No, I'm happy when money Yo no estoy arrives. diciendo que eso no produce I'm alegría. not saying that you can't A give mí me me joy. alegra cuando mi ahorro crece. It makes me happy when A my mí me savings ahorro grow. cuando me llegan cheques que no And esperaba. when checks arrive that I haven't waited for. Pero también he aprendido a confrontarme. But I have also learned to confront myself, Y es alegrarme to be joyful en que Dios proveerá. in that God provides. Quizás hoy no recibí lo que esperaba, Maybe today I didn't receive what I expected, pero tengo alegría. but I have joy Porque quiere decir que estoy frente a un milagro. because I know that it's going to Lo que give, yo ya no pude and alcanzar, that it doesn't matter if I don't have Dios enough. abre una puerta para That alcanzarlo. God will open Lo up. que no me ha llegado a la mano, If it hadn't come el into Señor my va a hand, hacer un milagro the sobre mi Lord vida. will do a miracle in my Ese es life. el gozo That is the joy que estaba en el corazón de David. that was in the heart of Como David. la paz de Dios Put the peace of God. no iba a estar en David. ¿Cómo era posible que la paz de Dios no estuviera en David? How was it possible that the peace of God wasn't in David's heart? Los que estaban al lado de él estaban enloquecidos. And those that were people around him were crazy. Ay, David no se mueve. David isn't doing anything. David está muy quieto. He's just David no staying. hace He nada. doesn't do anything Pero no podían darse cuenta because they couldn't realize que en él había paz. that God had given him peace. Pero se van a acabar las cosas. But things are going to end. La paz te dice no se va a acabar. And the peace was saying, Pero se va a caer el the mundo. world is going to fall. La paz te dice te vas a encontrar con Cristo And the Jesús. past said, but you can count on Christ Jesus. No escuche mucho entusiasmo eso. I'm not hearing much enthusiasm. ¿Qué quiere usted escuchar? What do you want to hear?
queremos vivir. A veces la vanidad nos envuelve. We want to live. Sometimes the vanity doesn't allow. Que ya no queremos vivir por verdades, Though we don't want to live for truths, sino por las mentiras que el mundo ha creado. but for the lies that the world has El created. mundo dice And the world says que si tú tienes de todo, that if you have everything, eres feliz. you're happy. Que si tú viajas y haces locuras, But if you travel and do crazy things, has encontrado la plenitud. oh, you and have plenty. Sí, de hecho, hay estudios sobre el social media. And that's what you see through social media. Dice que nadie It says no one publica fotos del esfuerzo. publishes the pictures of their efforts. Todos publican fotos de vanidad. They only publish photos of vanity. No, no quiero que usted se me ofenda. I don't want to offend you. Nadie publica una foto diciendo aquí barriendo mi casa. Nobody's going to publish a photo saying, like, here I am sweeping my house. Aquí lavando mi carro. Here I am washing my car. No. No. Aquí teniendo una conversación con mi esposa. Here I have a conversation with my wife. No. No. Las fotos no son así. Photographs aren't that way. La foto es conectado con lo vano. The photographs are connected with vanity. Míreme en lo que tengo. Look at me what I Míreme en have. donde como. Look at me how I am. Míreme. Look at me. Yo sé que cuando digo estas cosas yo caigo mal. And I know that these things, Porque es que estoy en un mundo que está así. because we're in a world that's that way. Y la gente comienza a ver. And the people begin to see, Ay, mire dónde están. oh, look where they Ay, are. mire lo que están tomando. Look what they're drinking. Ay, mire lo que And quieren. look what they want. ¿No se le hace a usted extraño que todas las fotos tienen relación? Isn't it strange that all of these photographs are that way? Que lo que una pareja hizo, That what one couple does, hay 1000 parejas que lo están haciendo también. and there's 1,000 ¿No le couples parece doing the same. extraño? Doesn't it seem strange ¿No cree usted que es repetición? that there's a ¿No repetition? cree usted You don't think que estamos duplicando los comportamientos que vemos? that we're copying the behavior of the others? Pero nadie muestra. But nobody shows, Me llegó el bill de la comida. oh, look, the food bill arrived. Está mucho. It's a lot. Nadie publica eso. Nobody publishes that. Nadie publica que después que paga la comida, Nobody publishes when you pay va todo el camino peleando con el esposo. that you're on your way home fighting Pero with your te wife. dije, I told ¿por qué you. fuimos a comer Why allá? did we eat there? Y ella sí, And no you're like importa. this. Yo estoy contenta. No, I'm happy. Tengo la foto. Look, I have the photograph. Todas se van a dar cuenta And everybody's going to see que and yo estoy realize tomando, that what I'm que yo estoy drinking, comiendo. what I'm eating, Esa es la realidad del social media. that is the reality of social media. No escucha amén. I don't hear an amen. Y David está diciendo, And David is saying, yo tengo algo que él puso en mi corazón, I have something that he put in my heart que no lo produce nada más. that nothing else produces. La alegría que yo tengo The joy that I have es la que Dios me ha puesto. is that God is what put there. Y él dice, mire Señor cómo se han aumentado mis enemigos. And he said, look at my enemies. Mire are lamented. cuántos quieren atacarme. Look at how many want to attack me. El David sí se tomaba selfies de guerra, And David was taking selfies of de the war momentos duros. in difficult Los times. publicó aquí en el muro de la Biblia. And he published those in the wall here of the Bible. La estoy pasando mal. And I'm going through bad Estoy times. triste. I'm sad. He pecado. I've sinned. He fallado. I've failed. Él sí publicó todo eso. He Y eso published es all of that. lo que hoy nos edifica. And that's what today was edifying. Pero nosotros no. No, but us now. Nosotros estamos conectados a algo vano. We are only connected to what is vain. Digo esto I say this para que podamos identificar so that we can identify si yo tengo una verdadera alegría that if I have a true joy, o es la vanidad que me está ganando. or is it the vanity that's winning me over? Mire, un día me dio risa. Like it made me laugh. Estaba tomando café con mi esposa. I was taking a coffee with my wife, Y habían 3 chicas hablando. and 3 children were talking. 3 mujeres. 3 mujeres. 3 little girls. Y decían, acabaran de llegar al país. And they said they just arrived in the country. No es que yo sea chismoso, And I'm not saying I'm gossiping, es que están hablando muy duro. but they were talking very loud. Y contaban, una pasó el río. And they said one passed over the river. Y cuando pasó, y yo la escuchaba, yo estaba ahí como que tomándome el café despacio porque estaba caliente. And I was drinking my coffee slowly because it was hot. No era porque quería escuchar lo que estaban It diciendo. wasn't because I wanted to hear what they had to say. Y mi esposa se ríe siempre de mí, And my wife always laughs at me porque ella dice que yo tengo oídos por todos lados. because she says I have ears all over the place. Pero ella no entiende que es un don que Dios me dio. And she didn't understand that that's a gift that God gave me.
Y yo estoy ahí tomando el café And I was there drinking my coffee, y entretenido con la historia. entertained by the story. Y de pronto una dice, pero aquí aunque estamos comiendo, And all of a sudden we said, "No, look, but we're eating no here. importa, nos la vamos a gozar. It doesn't matter. We're going to enjoy it." A ver, mija, sonría. It's a smile. Y se hicieron el selfie. And they were taking a selfie. Yo decía, wow, And they said, "Wow, esa es la realidad. that is the reality. Estoy mal, I'm bad, pero yo necesito mostrar que estoy bien. but I'm showing that I'm good." Paso ya, ¿verdad? Ya hablé mucho. Verso 8. Verse 8. En paz me acostaré In peace I will lie down y así también dormiré, and sleep, porque solo tú, because only you, Señor, me haces habitar seguro. Lord, make me dwell in safety. David dice, And David says, me acostaré, I will lie down dormiré, and I will sleep tendré seguridad, and I will have security, porque la paz de Dios está sobre mí. because the peace of God is over me. No la medicina. And it wasn't medicine. No estoy en contra de la medicina, I'm not against medicine, pero usted puede superar la medicina but you can overcome the si la medicine paz de Dios está sobre tu if the vida. peace of God is in your life. A veces los dolores de cabeza Sometimes the es headaches por falta de paz. are because of lack of peace, La falta de sueño and the lack of sleep, por falta de paz. the lack of peace. Se lo digo yo, That's what I'm saying, porque me pasa. because it happened to me. Esta semana tuve una serie de inquietudes y no me quería dejar dormir. And all these things which make me unquiet, Y me di cuenta and they don't let me sleep, and I realize que eran unas situaciones espirituales. that there's a situation which is spiritual. Y me pongo a orar, And I begin to me pray, pongo a orar, and I me pray, pongo a orar, and I begin to pray hasta que la paz de Dios cae sobre mi vida. until the peace of God Entonces falls over my life. duermo, And so I sleep, descanso, I rest, porque la paz de Dios me sostiene. because the peace of God is on me. No ponga la esperanza en otras cosas, Don't put your hopes in other things, porque el enemigo las ve. because the enemy sees that. Y él va a sabotear donde tú pones la esperanza, And he will talk about what gives you that hope para que tú vivas en desaliento. so that you live in them. Pero David dice aquí hoy, But David says here today, Dios es mi paz. God is my peace. Por eso voy a generar el ambiente And that's why I'm going to create the donde el environment Señor se puede mover where the Lord can move y que su paz and where his peace me ministre, can minister que to su me. paz toque mi That corazón his peace will y touch my que su heart, paz me sostenga, and where his peace will sustain que me. usted se levante, And if you wake up que usted llegue al trabajo and you get to y work que de pronto le digan una mala and all noticia, of a sudden bad news usted no entra en comes, desespero. you don't have to be En vez de desperate. que usted pensar que llegó al final, Instead of thinking it's the end, usted dice llegó una nueva you have oportunidad. to say, look, another opportunity Dios has está arisen. cambiando mi ciclo. God is changing my cycle. Dios me está cambiando mi lugar. God is changing my Si place. usted intenta aferrarse mucho a una cosa And you've got to hold, you y want to no try to lo hold deja on, ir, and you don't let it go, más débil será usted. more weak will you be. Pero si usted llega a un momento But if a moment y arrives tiene que soltar, and you've got to let it loose, suelte en paz, let it loose in porque peace. seguro estoy Because for sure, que tu mañana está en las manos del Señor your tomorrow is y in the Dios hands of tiene God, preparado algo mejor and para God ti. has something better No prepared te for you. aferres a lo Don't material, hold on to the material things. no te aferres a lo Don't vanidoso. hold on to the vanity. No busque las fotos vanidosas, Don't look for vain photographs. busque las fotos que edifican, Look for the pictures that las edify. fotos que te hacen bien. Those photographs that do good. Genere una nueva cultura. Generate a new culture. Anímese a hacer cultura en los social media. Encourage a different culture in Tome social fotos de media. sus momentos difíciles. Take pictures of Aquí the difficult estoy times. orando por mi casa Here I am praying for my home y pidiéndole a Dios que and asking God, haga eso. do that. Ay, pastor, qué ridículo. Oh, Pastor, that's ridiculous. Yo no me veo haciendo eso. No, I can't see myself doing that. Porque el mundo te dijo que eso es ridículo. Because the world tells you that that's Pero David te ridiculous. está diciendo, But David is telling you, mayor es el que está conmigo. greater is he who is A in él me clamaré. than, and A I él le will buscaré. ask him, and I will look for him. Esto está cambiando This is changing. y necesitamos la convicción que está en el corazón de David. And we need that conviction that's in David's heart, La paz de Dios. the peace of God. No la que me produce el mundo, Not what the world produces, sino la que el Señor me da. but what the Lord gives me.